الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر वलिल्लाह الحمد। सफ़ों को दुरुस्त कर लीजिए। सव्वू वअतदिलू, सफ़ों की दुरुस्तगी ये नमाज का हिस्सा है। दाएं बाएं देखें तमाम साथी, कोई आगे पीछे ना हो, पीछे से एड़ियाँ मिली हुई हों और अपनी शलवारें अपने तहबंद हमेशा टखनों से ऊंचा रखा कीजिए। मिल जाइए, सफ़ों को देखिए दाएं बाएं से, कोई भाई आगे पीछे ना हो, बिल्कुल बराबर सीधी सफ़े हों। ख़वातीन भी अपनी सफ़ों को ठीक कीजिए। दो रकात नमाज ईद उल फितर की हम अदा करेंगे। पहली रकात के अंदर तकबीर तहरीमा सूरह फातिहा से पहले 7 तकबीरात पढ़ी जाएंगी और आप लोगों ने अल्लाहु अकबर के साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाकर बांध लेने हैं। और दूसरी रकात के अंदर खड़े होने के बाद 5 तकबीरात पढ़ी जाएंगी और बाकी रकात को मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद खुतबा होगा, दुआ होगी इंशाअल्लाह। मिल जाए। अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.